ترکی اور شام میں قیامت خیز زلزلے کے حوالے سے اور جہاں جو مناظر ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، بہت سے خاندان سرد رات کے میں نیند کے دوران ابدی نیند سو گئے۔ قیامت خیز زلزلے کی بات کریں تو ہلاکتوں کی تعداد 7,000 سے بھی تجاوز کر گئی ہے، اور اس کے حوالے سے عالمی ادارہ صحت نے بھی خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 8 گنا بڑھنے کے امکانات ہیں۔ یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جی دیگر جو سوشل میڈیا پہ بھی کچھ ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، انفارچونیٹلی بہت ہی دل دہلا دینے والے مناظر ہیں۔ لوگوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں، گھروں عمارتوں کی بات کی جائے تو 5500 سے زائد عمارتیں جو ہیں وہ اس وقت تباہ ہو چکی ہیں، اور لوگ جو ہے دیگر مشکلات کے ساتھ ساتھ ریسکیو عملے کو بھی بہت شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور ریسکیو عملے کے اہلکار جو ہیں وہ بھی آپ دیدہ ہو جاتے ہیں بار بار، حالانکہ ان کی ٹریننگ کا حصہ اس قسم کے حالات کے اندر۔ اور آپ سوچئے، شاید میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کتنے دلخراش یہ مناظر ہیں، شاید الفاظ احاطہ نہیں کر سکتے اس دکھ کا، اس تکلیف کا۔ اس وقت یہ ہمارے جو بہن بھائی یہاں پہ سیریا کے اندر بھی اور ترکیہ کے اندر بھی موجود ہیں۔ اور ایک چیز جو میں ان مناظر کے ذریعے دیکھ رہا تھا کہ اتنے بڑے ملبے کے ڈھیر ہیں جن کو ہٹانے میں شاید کئی دن یا مہینے لگ جائیں، تو اس کے نیچے جو افراد دبے ہیں کیسے ان کو نکالا جا سکے گا، بہت ہی مختلف اور مشکل صورتحال ہے۔ ہمیں اس وقت فرقان حمید صاحب جوائن کر رہے ہیں، آپ ٹی آر ٹی اردو سروس کو دیکھتے ہیں اور ترکیہ میں موجود ہیں، اس سے ہم ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ کیا اپڈیٹ ہمیں کر پائیں گے۔ فرقان صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اتنے دلخراش مناظر بہت کم تاریخ نے دیکھے ہیں، اور جس طرح کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں، سب سے پہلے تو یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت آسانی فرمائے سب کے لیے۔ آپ کی معلومات کیا ہیں اس حوالے سے، اور آپ ہمیں کیا بتا سکتے ہیں اس وقت کیا صورتحال ہے؟ شکریہ بہت بہت۔ حالات بہت ہی گھمبیر ہیں، اس لیے کہ یہ صدی کا بدترین زلزلہ ہے، صدی کا بدترین ڈیزاسٹر ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان کہہ چکے ہیں کہ دنیا میں اس قسم کا جو ہے اتنا بڑا ڈیزاسٹر نہیں ہوا ہے۔ یہ یہاں ترکی میں اس سے پہلے 1939 میں ایرزنجان کے علاقے میں اس قسم کا واقعہ ہوا، اس قسم کا ڈیزاسٹر ہوا تھا۔ اس کے تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 80 سال بعد یہ دوبارہ ترکی کو اس قسم کے واقعات کی، اس قسم کے زلزلے کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اور اس سے بڑھ کے یہ ہوا ہے کہ 2 زلزلے اوپر نیچے آئے ہیں ایک ہی دن میں، یعنی ایک صبح ارلی ان دا مارننگ 4:17 پر جو زلزلہ آیا تھا اس کی شدت جو تھی وہ اس کی 7.7 تھی، جبکہ اس کے فوراً بعد ہی تقریباً 6 گھنٹے بعد دوپہر کے وقت جو ہے وہ 7.6 کی شدت کا زلزلہ آیا تھا۔ اوپر نیچے 2 زلزلے آنے کی وجہ سے، اتنی شدت کے زلزلے آنے کی وجہ سے، کیونکہ دنیا میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ ہاں ہوتا یہی ہے کہ آفٹر شاکس جو ہے وہ آتے رہتے ہیں، لیکن 2 زلزلے کبھی بھی ایک وقت میں نہیں آئے۔ 2 زلزلے ایک وقت میں آنے کی وجہ سے، ایک ہی دن میں آنے کی وجہ سے اتنا بھاری نقصان یہاں پہ اٹھانا پڑا ہے۔ اچھا ڈاکٹر فرقان صاحب یہ بھی بتائیے گا، جس طرح صاحب نے کہا کہ بھاری نقصان ہے، بہت ساری ہلاکتیں ہوئی ہیں اور جو رپورٹ ہو رہی ہیں، آپ کی معلومات کے مطابق جو ہلاکتیں رپورٹ ہوئی ہیں، کیا ان کے نمبر تجاوز کرنے کے امکانات ہیں؟ اور ریسکیو کے حوالے سے اوبویسلی اتنے بڑے ڈیزاسٹر کے لیے جتنا بھی ریسکیو کا کام ہو وہ کم ہی پڑ جاتا ہے۔ پاکستان سمیت دیگر ممالک نے بھی اس حوالے سے تعاون کو یقینی بنایا ہے، لیکن ریسکیو کیا اور آپریشن کی کیا صورتحال ہے، اور ہلاکتوں کی تعداد کے حوالے سے بھی تھوڑا بتائیے گا اپنی انفارمیشن کے مطابق۔ اس وقت جو سرکاری طور پر جو اعداد و شمار ظاہر کیے جا رہے ہیں وہ 5800 کے قریب جو ہے افراد جو ہے جہاں بحق ہو چکے ہیں، جبکہ زخمی ہونے والوں افراد کی تعداد جو ہے وہ 35,000 کے قریب بتائی جا رہی ہے۔ یہ اس وقت میں ترکی کے ٹائم کے مطابق جو ہے 8:30 بجے ہیں۔ یہ سرکاری طور پر اعداد و شمار پیش کیے جا رہے ٹیلی ویژن پر، ترکی کے ریڈیو ٹیلی ویژن چینلز پر اور ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی پر۔ ہاں البتہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ اس وقت جو بڑے منظم تقریباً یہ تیسرے دن سے بڑے منظم طریقے سے ترکی کی ریسکیو ٹیمیں اور باہر سے جو 58 ممالک کی ریسکیو ٹیمیں جس میں پاکستان کی 51 رکنی ٹیم بھی شامل ہے، اس وقت ترکی میں یہ ریسکیو کا کام بڑے منظم طریقے سے جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دنیا بھر سے ترکی میں ریسکیو کا کام جو ہے وہ ٹیم میں آتی جا رہی ہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں مجھے بتائیے گا، ایک تو کچھ عمارتیں گری ہیں اور کچھ اس کے آس پاس محفوظ نظر آتی ہیں بظاہر، لیکن مجھے یقین ہے کہ ان کو بھی خطرہ ضرور لاحق ہوگا، تو ایک تو ہمیں یہ کنفرم کیجئے کیا وہاں سے بھی لوگوں کو نکال لیا گیا ہے یا لوگ رہ رہے ہیں، نمبر 1، اور نمبر 2 میکینزم کیا بنایا ہے ٹرکش گورنمنٹ نے اس صورتحال کے لیے؟ لوگوں کو اپنے پیاروں کے بارے میں جاننا بھی ہوگا، لوگوں کو یہ بھی جاننا ہوگا کہ اگر کچھ خدا نخواستہ ڈیڈ باڈیز جو کہ آپ کے مطابق 5,500 کم از کم ہیں ان کو لے کے جایا گیا ہے تو کہاں لے کے جائے گا، تو میکینزم کیا بنا ہے ساری صورتحال کے اندر؟ کوئی ہیلپ لائن، کوئی بتائیے ہمیں کیا ڈیٹیلز ہیں؟
हाँ जी, तुर्की की रेड क्रॉस क्रिसेंट जो है वो बड़े मुनज़्ज़म तरीके से सारे फ़राइज़ सर अंजाम दे रही है। तुर्की की दूसरी रेस्क्यू टीमें भी बड़े मौजूद हैं, जो इलाके में जो डेड बॉडीज़ हैं उनको मुख्तलिफ इलाकों में पहुँचा रही हैं, उनके तदफीन का काम कर रही हैं। और इस सिलसिले में जो कुछ भी हो रहा है, तुर्की की इस मुनज़्ज़म रेस्क्यू टीमें जो है बड़े मुनज़्ज़म तरीके से, मेरा ख्याल दुनिया में इस किस्म की मिसाल कहीं भी नहीं मिलती कि जिस तरीके से तुर्की की रेस्क्यू टीमें बड़े मुनज़्ज़म तरीके से गुज़श्ता 3 दिनों से बगैर किसी रुकावट के इतनी बर्फबारी हो रही है। दर्जा हरारत जो है -2 से लेकर -15 तक है। 10 बड़े शहरों में यह है, वहां पे इतनी बड़ी तादाद में 60,000 के करीब जो है रेस्क्यू टीम, 7,000 एहलकारों पर मुश्तमिल टीम में जो है वो इस वक्त फ्रीजा सर अंजाम दे रही है, सुबह से लेकर शाम तक लगी हुई है। जबकि बाकी ममालिक से भी टीमें आ रही हैं, वो भी तुर्की का हाथ बटा रहे हैं। इसलिए मुश्किलात तो पेश आ रही हैं, लेकिन बड़ी खंदा पुशानी से हुकूमत तुर्की जो है इस पर काबू पाने की सलाहियत रखती है। अच्छा डॉक्टर फुरकान साहब, ये भी बताइएगा, ये टर्की की कौन सी ऑब्वियसली एक स्पेसिफिक इलाके हैं जहाँ पे ये जलजिला और तबाही हुई है, अब एरियाज़ को थोड़ा आइडेंटिफाई कीजिएगा, और यहाँ पे जो लोगों की तादाद है, ये जो रेजिडेंशियल एरिया है, क्या वो ज़्यादा था या दीगर चीज़ें जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक है हमारे से शेयर कीजिएगा। एक्चुअली ये रेजिडेंशियल 10 बड़े शहर हैं जहां पे ये तबाही आई है। 10 बड़े शहर हैं जिसमें गाजी अंतेप है, मलातिया है, मेरसिना जो है, मलातिया है, कि ये 10 बड़े शहरों में ये बड़े पैमाने पर तबाही आई है। और इसकी जो है कि आमतौर पर तो यही ख्याल किया जाता है इस्तांबुल अंकारा से मुतासर होगा, लेकिन ये तुर्की के और सीरिया के बॉर्डर पे जो पूरा की पूरी लाइन पट्टी है, इस पूरी लाइन को जो है इसने मुतासर किया। ये सीरिया के बॉर्डर तुर्की के बॉर्डर के दरमियानी इलाका है जो पूरे का पूरा मुतासर हुआ है। ये 10 बड़े सूबे हैं, 10 बड़े शहर हैं जहां पे ये तबाही आई है। अब ये देखना यही है कि इस तबाही से निकलने के लिए हुकूमत क्या, क्योंकि हुकूमत ने इस वक्त जो है वो 3 माह के लिए हंगामी हालात का ऐलान कर दिया है और 7 रोज के लिए सोग भी मनाया जा रहा है। जी ठीक है, इस वक्त जो आपने, मैं एक बार फिर आपकी तवज्जो इमदादी सरगर्मियों की तरफ लेकर आऊंगा। क्या रोड नेटवर्क महफूज है और जो इमदादी सामान या फिर जो इमदादी जो सर्च एंड रेस्क्यू का ऑपरेशन करने वाले लोग हैं, एहलकार हैं, वो पहुंच पा रहे हैं उन जगहों तक? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो देखा जाए आपने तुर्की की जो है हर ट्रैफिक जो है पहले दिन थोड़ी सी मुश्किलात पेश आ रही थी ट्रैफिक, क्योंकि हर लोग जो लोग हैं वहां से निकलना चाहते थे, दूसरे इलाकों में जाना चाहते थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है बड़ी खराब होगी, सूरत हाल बड़ी खराब थी, गंभीर थी। लेकिन अब हालात जो है ट्रैफिक रास्ते सारे के सारे एयरपोर्ट, क्योंकि उस दिन रोज अदाना एयरपोर्ट, दूसरे एयरपोर्ट गाजियानतेप एयरपोर्ट वगैरह बंद कर दिए गए थे, लेकिन अब सारे एयरपोर्ट्स जो है वो खोल दिए गए। ट्रैफिक आपने देखा होगा कि लोग जो है वहां पे मुख्तलिफ इलाकों में जाना चाहते हैं जो तबाही से मुतासर हुए। हुकूमत ने ऐलान किया जो रेस्क्यू लोग जाना चाहते हैं, जो एक्सपर्ट हैं, उनके लिए हम फ्री टिकट्स वगैरह दे रहे हैं, बाय एयर जा सकते हैं। तो इसलिए इस्तांबुल एयरपोर्ट पे, अंकारा एयरपोर्ट पे आपने देखा होगा कि रश लगा हुआ लोग ताकि वहां पे जा सके और लोगों की मदद कर सके। इस वक्त आपने देखा कि तुर्की की जो हलाले एमिर है उन्होंने ब्लड डोनेशन की भी अपील की हुई है, और वहां पर भी इस वक्त जो ब्लड डोनेशन के जो सेंटर्स है वहां पर रश लगा हुआ है। लोग जो है जो आ रहे हैं और अब ब्लड दे रहे हैं तुर्क भाइयों के लिए। अच्छा फुरकान साहब, ये भी बताइएगा, पाकिस्तान से भी बहुत रेस्क्यू 112 के जो एहलकार हैं वो वहाँ पे गए हैं इमदाद के लिए, दीगर ममालिक से भी आए हैं। क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वॉलंटियर के तौर पर लोगों को जो सरगर्मियाँ उनमें पार्टिसिपेट करने के लिए बुला रही हो? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विलिंग है, जो जाना चाहते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में हिस्सा लेना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं। हाँ, वो तुर्की हुकूमत ने जो इस सिलसिले में ऐलान कर रखा है कि एनजीओ जो भी आना चाहते हैं अपने अपने मुल्क के सफारत खानों के थ्रू जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हुकूमत इस वक्त जो है हुकूमत की तवज्जो ये है कि जो सरकारी टीमें जो हैं पहले उनको प्रेफरेंस दी जाए, जो एनजीओज हैं या मुख्तलिफ जो रेस्क्यू टीमें हैं उनको प्रेफरेंस दी जा रही है, तो क्योंकि वो एक्सपर्ट हैं, वो आ रहे हैं। इसके बाद जो है अगर जरूरत महसूस हुई तो बाकी लोगों को भी, बाकी जो टीमें एनजीओ हैं उनको भी यहाँ तुर्की आने की दावत दी जाएगी। इस वक्त जो है सरकारी तौर पर मुख्तलिफ ममालिक 58 ममालिक की टीमें जो है वो पहुंच चुकी हैं। ठीक है, ठीक है डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें आगाह किया और हम आपसे इंशाल्लाह बात करते रहेंगे। डॉक्टर फुरकान हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर सहाफ़ी, हमें इतला दे रहे थे और उनका लहजा भी बता रहा था और लफ्ज़ भी बता रहे थे कि सूरत हाल कितनी ख़राब है। एंड ट्रस्ट मी, ये विजुअल्स नहीं बता रहे हमें कि सूरत हाल कितनी ख़राब है।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसानी फरमाए। और मैं तो सोच रहा हूँ इस वक्त कितने लोग ऐसे होंगे, जब मैं और आप यहाँ पे बैठे हैं वो मलबे के तले दबे होंगे। कितने लोग ऐसे हैं जो रात को अपने बीवी बच्चों के साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजारते हुए सोए और सुबह उनकी ज़िंदगी तबाह हो गई थी, मर गए थे उनके बच्चे। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। इस ज़लज़ले के हवाले से कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि जो कैदियों की एक जेल है यहाँ पे वो भी तबाह हुई है। और अफसोसनाक बात यह है, ये हम शाम की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कुछ दाइश के जंगजू रिपोर्टेडली फ़रार हो गए हैं यहाँ से। ये जो तुर्की और शाम की सरहद के करीब ज़लज़ला आया, यहाँ पे एक कायम जेल है और रिपोर्टेडली ये जेल तबाह हुई है। अफरा तफरी का फ़ायदा उठाते हुए दाइश के जंगजू जो यहाँ पे कैद किए गए थे वो फ़रार हो गए हैं। शामी फ़ौज की जानिब से दाइश कैदियों की तलाश इस वक्त जारी है। अमरीका ने इस वाक़े पर तशवीश का इज़हार किया है और इन से शाम से इनफैक्ट जेलों की हिफाजत को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। लेकिन जहाँ पर इतना बड़ा नेचुरल डिज़ास्टर है, ओबियसली शायद ये मुमकिन ना हो। वह इस तरह की खबरें आ रही हैं। वंस अगैन हम उम्मीद करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आसानी फरमाए इन तमाम लोगों के लिए जो इस इतने बड़े वाक़े से इस वक्त मुतासिर हैं।